बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 7 नाम वाली लड़कियां बहुत मनहूस होती हैं। वालिदैन के ज़िम्मे है कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखें और उनका खूबसूरत नाम रखा जाए, क्योंकि वालिदैन की तरफ से औलाद को पहला तोहफा उसके अच्छे नाम की सूरत में मिलता है, जिसे बच्चा उम्र भर अपने सीने से लगाए रखता है और क़यामत के दिन इसी नाम से पुकारा जाएगा। नामों का असर होता है कि अच्छे नाम का अच्छा असर और बुरे नाम का बुरा असर होता है। इसलिए बुरे नाम से बचें और अपने बच्चों के नाम मुबारक नामों पर रखें, ताकि बच्चों को अपने असलाफ से रूहानी ताल्लुक कायम हो और उन नामों से उसकी ज़िंदगी पर असरात मुरत्तिब होते हैं। नाम रखने की अहमियत फितरी भी है और मौशरती भी है, और उनकी अहमियत से किसी मज़हब को इनकार नहीं है, क्योंकि नाम दीन और अकीदा का मजहर और उसके मसलिक व मशरब का एक नुमाया किरदार अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका खूबसूरत नाम रखा जाए और फिर उसकी परवरिश करें और उसको अच्छे आदाब सिखाएं। इलामा मावरदी लिखते हैं, यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसके साथ पहला हुस्न सलूक ये है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। रोज़े क़यामत 2 शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खड़े किए जाएंगे, तो हुक्म होगा इनको जन्नत में ले जाओ। अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम किस अमल पर जन्नत के काबिल हुए? हमने तो जन्नत में जाने का कोई भी अमल नहीं किया। तो हुक्म होगा, जन्नत में जाओ, मैंने हलफ किया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो दोज़ख में ना जाएगा। सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, कहते हैं मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम हुज़्न है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना नाम सहल रखो, इसके मायनी नरम और हुज़्न के मायनी सख्त। उन्होंने कहा, जो नाम मेरे बाप ने रखा है उसे नहीं बदलूंगा। सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इसका नतीजा ये है कि हम में अब तक सख्ती पाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्रा, जिसके मायनी है नेक औरत, का नाम बदल कर ज़ैनब रखा और फरमाया, अपनी जानों को आप यानी खुद अच्छा ना बनाओ, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि तुम में नेक कौन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो फरिश्तों ने इंसान की फितरी कमजोरियों को देखकर अपने परवरदिगार से कहा, क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन में खून रेजी और ख़राबी फैलाएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन हकीकतों के नाम बतलाओ अगर तुम दुरुस्ती पर हो। इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामों के ज़रिए ही फरिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शर्फ ज़ाहिर फरमाया और ये बात वाज़िया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की एक फजीलत नाम से साबित फरमाई, यानी याह्या अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी इसके नाम का शरीक ना था, बल्कि ये इनका खसूसी और इम्तियाजी नाम है। इस हदीस से मालूम हुआ है कि नाम रखना शरीयत में अजीम नेमत है। यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की जानिब से वालिदैन पर जो हकूक आयद होते हैं, इनमें से ये हक भी है और तोहफा भी है कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखें। एक मर्तबा एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया कि वो नाफरमान हो चुका है। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे हाजिर किया और उस लड़के से पूछा कि क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरते और अपने वालिद की नाफरमानी करते हो और अपने वालिद के हकूक को नहीं पहचानते? तो उस लड़के ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि क्या बेटे का अपने वालिद पर हक है? तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, बाप पर बेटे के बहुत से हकूक हैं। वो ये हैं कि बाप बच्चे के लिए नेक और अच्छी माँ तलाश करे और अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे और अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तालीम दे। तो उस लड़के ने कहा कि ना तो मेरे लिए अच्छी माँ को मुंतखब किया, मेरी माँ एक सिंधिया बांदी है जिसे मेरे बाप ने 400 दरहम में ख़रीदा। मेरा नाम जुअल यानी काला बदसूरत, जो कि अच्छा नाम नहीं, और ना ही मुझे कुरान की कोई आयत सिखाई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और कहा, तेरा दावा है कि तेरा बेटा तेरा नाफरमान है और तेरी हक तलफी करता है, और तूने तो पहले ही उसके हकूक दबा लिए हैं। और फिर सख्त लहजे में उससे कहा, यहाँ से भाग। इस तरह नाम की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना नाजुक मामला है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حق تلفی کی بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کالعدم قرار دیا۔ ناظرین، 7 نام آپ کو ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور بچی کے نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ نمبر 1، پہلا نام ارم۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد مچایا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا نام ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بیٹی کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام بچی کا رکھ دیا یعنی ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بہت وزنی نام بھی ہے، اس میں بچے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح یہ ملائکہ نام بھی اپنی بیٹی کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ وہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی انسان ہونے کی حیثیت سے مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک نام لائبہ یعنی عین کے ساتھ بھی ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی، تو یہ نام بھی ایک دانش کے ہاں ٹھیک اور مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا، تو یہ سمجھ لے یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے اور یہ نام بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 6، یشفع عین سے بھی لکھا جاتا ہے اور یہ نام بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کے لیے تو کیا، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے۔ نمبر 7، صنم انتہائی خوبصورت نام پکارنے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے؟ صنم نام ہے بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ کا ماننے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ بالکل نہیں، تو اس لیے یہ نام ہرگز نہ رکھیں۔ ناظرین، یہ 7 نام بالکل نامناسب ہیں اور ماورائے عقل ہیں۔ ناموں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دین اسلام نے جس طرح اس طرف توجہ دلائے رکھی ہے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، اور ان ناموں کے حوالے سے کتب احادیث و فقہ میں جامع مواد دستیاب ہے اور محدثین و فقہ نے اس سے اہم موضوع کے پیش نظر اس کے لیے الگ ابواب و عنوانات قائم کیے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اسلامی نام کو ایک بیش با قیمت نعمت کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔